يسيحن في الليل بين ربي بيستزمر يسيحن في الليل زيدوني يسكن راندها زيدوني يسكن راندها دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان مغلي غير فدينا بالداغي كلكيين مغلي غير فدينا بالداغي كلكيين ديرانا يا ساكينة دي ديرا ديرانا يا ساكينة دي ديرا دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان روحي تسكى في الليمة دلي لا يدير روحي تسكى في الليمة دلي لا يدير يا سكن أسد حمد غوالة الشكرا يا سكن أسد حمد غوالة الشكرا دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان نوبي في اللي صار روحي تزيد شورية نوبي في اللي صار روحي تزيد شورية دين اللي نساقينا يوغالا دين اللي نساقينا يوغالا دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان ميلا ربي بيستزمر يسيحن في الليل ميلا ربي بيستزمر يسيحن في الليل ديكوني يسكن راندها ديكوني يسكن راندها دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان مغلي غير فدينا بالداغي كلكيين مغلي غير فدينا بالداغي كلكيين ديرانا يا ساكينة دي ديرا ديرانا يا ساكينة دي ديرا دهاس الحمالي تواسر حاسك هللويا دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان روحي تسكى في الليل دلي لا يدير روحي تسكى في الليل دلي لا يدير يا سكن أسد حمد غوالة الشكرا يا سكن أسد حمد غوالة الشكرا دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان صار روحي تزيد شورية نوبي سمعت في الليل صار روحي تزيد شورية دين اللي نساقينا يوغالا دين اللي نساقينا يوغالا دين اللي نساقينا دي ديرا دين اللي نساقينا دي ديرا محمدي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان ميلا ربي بيستزمر يسيحن في الليل ميلا ربي بيستزمر يسيحن في الليل ياس يلا سبحان غوالة الشكرا ياس يلا سبحان غوالة الشكرا دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان دهاس الحمالي تواسر حاسك عداوان يثبت في الليل صار روحي تزيد شورية نوبي سبحت في الليل صار روحي تزيد شورية ديل الليل نساقينا يوغالا
في الإيمان فوتي سنون غالي بعيد ذكرى غزوتي ذين الكسر غالي الزهور كل سيري سيري في الإيمان فوتي سنون غالي بعيد ذكرى Le Seigneur nous a déjà bénis avec les chants, ولا بلي ces beaux temps de louange. سيدي ربي يقول كيكون الشناويس الوقت كاينين الحمديه ديال نسعده. Et comme je l'ai dit ce matin, si vous êtes venus avec un cœur pour recevoir, لكن دنيا الصباحيه كيما الا تسام تسولي وجدن اللي وكنا دي الطف. eh bien je crois que beaucoup ont déjà vécu des choses avec le Seigneur. ومنا بلي غطاس ديكون يدي عاشنيه كان الحوايج وكا سيدي ربي. Le problème c'est quand nous venons à l'église avec un cœur fermé, وقولي تيلي مايلين وساد غير في مسكيده سهول. où nous sommes renfermés sur nous-mêmes, ما إلا نغلق تيبورا في من النار. où même le Seigneur à ce moment-là ne peut pas rentrer, ولا سيدي ربي يميرني ويتزمير راه غادي يكشم. parce qu'il ne force pas la porte de notre cœur. خاطر ويزمير راه غادي يصدم غا في بور ثبولا ون النار. Mais il est important qu'au-delà de nos difficultés, de nos problèmes, انا اثندقي يكاد سني ورن النار وين كيدي تسنزدتنا nous غيوعر. puissions venir dans ces temps de jeûne et de prière pour recevoir aussi quelque chose de Dieu. السلام ديال الوقت كي نتوزامين وكتزليت نسادي وكني غد نطف صغور سيدي ربي. Mais on va le voir pendant quelques instants. هذا ينال نولي كذا الشيطان الوقت رزدات. Mais si vous venez ici et vous ne vous êtes pas préparé à la maison, vous n'allez rien recevoir non plus. ما إلا تروح مدردقي وتوجد المرا غير ما نون دي تزليت ذك وخام تروح مدي وحر فيها. Parce que ce que vous allez recevoir dans ces temps de jeûne et de prière est le résultat de ce que vous vivez à la maison. خاطر اين رد الطفم ذي الوقت كي نتوزامين تزليت ذايني دي كان سكويني تراجمنا كويني تهقايم ذك وخام. Trop de gens vivent simplement sur les réunions de l'église. Ils attendent la réunion de prière, la réunion d'évangélisation. Ils attendent le culte avec impatience. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez à la maison. Et ce que vous vivez à la maison, non seulement va avoir des répercussions dans l'église, mais quand vous vous êtes préparé, eh bien, lorsque vous venez dans
ce que vous avez vécu à la maison avec le Seigneur, c'est souvent ici dans ces réunions que vous allez avoir des réponses, des directions, des délivrances, des réponses à vos questions. Mais si vous vivez simplement sur les réunions, il ne se passera pas grand-chose dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est important que ces réunions de jeûne et de prière soient vraiment des temps où nous venons aussi pour rencontrer le Seigneur. Et une église qui prie et qui jeûne, c'est vraiment la clé pour que des situations, mais aussi dans la nation où nous vivons, des situations se débloquent. Et c'est ce que nous avons fait cet après-midi et depuis ce matin. Nous avons prié, intercédé ensemble. Et moi, je crois qu'il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de l'Église, au niveau de vos cœurs. Des réponses, des délivrances ont été données. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer si nous pouvions voir avec les yeux charnels ce qui s'est passé au niveau spirituel. Beaucoup plus de choses se sont passées dans le domaine spirituel. Parce que le diable tremble lorsque l'Église jeûne et prie. Quand nous jeûnons et nous prions, nous sommes en train de gagner des victoires. Mais je vous dis une chose, ça commence à la maison. C'est très très important. L'Église n'est qu'une continuité de ce que nous vivons avec le Seigneur. Ce matin, ce que je voulais partager, finalement, a été conduit autrement. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit a ramené cette chose. Parce que le texte que je voulais développer avait quelques pensées ce matin. C'est le texte de Acte 13 que le pasteur Salah a un peu commenté. Et en cela, je vois que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit veut dire quelque chose, il le dit. Au moment où j'ai entendu qu'il lisait ce texte et qu'il s'est affiché devant moi dans ce téléviseur, j'étais touché et je dis Seigneur, oui, tu voulais parler de cela. Et c'est quelques pensées, je voulais partager quelques pensées aussi sur ce texte. C'est ce que j'avais prévu. Mais ce que je vous ai dit ce matin pour ceux qui étaient là, c'était la direction aussi du Saint-Esprit. Parce que s'il y a bien une chose pour ceux qui me connaissent, en tout cas dans mon ministère, que j'ai développé tout au long de ces années où je sers le Seigneur, c'est qu'au-delà de mon programme, de ce que moi j'ai préparé, parce qu'il faut préparer une prédication, il faut se mettre devant le Seigneur. C'est tout à fait normal. Mais parfois le Saint-Esprit à la dernière minute bouleverse le programme. Et en tant que serviteur de Dieu et servante du Seigneur, mais aussi en tant que chrétien, nous devons développer cette oreille qui écoute le Saint-Esprit. Pour apprendre à dépendre
dépendre de lui. يوكلني ديما غنولي نتراجو يا نشود الغروس. Parce que le meilleur des programmes, c'est celui que lui nous donne. خاطر اهيلي فازن ذوين غدي تاك انت. En étant à son écoute, ما نقي ما نسمحس. même à la dernière minute. ولا ذي دقيقة نيثن كاروث. Il y a des prédicateurs, lorsque vous leur enlevez leurs notes, لا نشران وذي فرقنا وين سيدي ربي ما راس نتكسر عيني ils sont داكان. comme déconcentrés. اذقي منا ما كني ضعان. Comment je vais faire? امشي راه خدماغ. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. قيم سمح سي روح القدس. Apprends à discerner quel est le programme qu'il a. احفظ نغلمذ تسمح سي صد شوي ذا هي اللي يديه كاع. C'est très important. ذاين يسعى نزال. Et parfois, le Saint-Esprit ne change rien. إثيك ولا روح القدس يتفدي Alors, s'il ne لشما. change pas, vous allez dans ce que vous avez إيه préparé. ماذا قلنا ويفدل راه روح تقول مضيقني غندد Mais moi, j'ai appris à me laisser bouleverser par le لا Saint-Esprit. معنى كيني المذغ تجا غاسي روح القدس وكنا يسمع Parce que c'est toujours le meilleur des programmes pour vous. خاطر ذوينا اذا هي اللي فازن يكون وين Et tout au long de cette semaine, إذا سطول الدور ثقيا il a préparé des choses. يهقاد الامور Et il veut vous bénir. اي يبغى كون يبارك. Mais apprenez à être sensible à la voix du لا Saint-Esprit. معنى المذث استحل فمي صوتنا روح القدس. Parce que quand vous apprenez à dépendre de lui, خاطر مرات المذم تشدم وتتراجو مع الغرس alors même si vous n'avez pas de notes, ولا ما الا ودهكا ما شماك vous verrez que les paroles viennent quand même. اتوالي مبلي غي مسلاين هاد روحن خاصك ندهكا Et مالا moi, je crois aux messages qui viennent du ciel, ان كيني غمنا الخبار ني غي ديوسان قبل à سكيني ceux que j'ai pas préparés. اروينا كيني ودسوجد غرا Et souvent, ma prière, اي اتاستيكال تظلي quand فيه je suis dans une mission, ماري اللي غاكا كي ذي القديش dans différents lieux sur la terre, ذك مكاني مخلفن ذي ou dans mon الدنيا église où je نغفي suis في مسجد engagé, عينو غنداغي قد شاغ ma prière est toujours, تظلي فيه وتاقيا Seigneur, qu'est-ce que l'Église a besoin? اسيدي ربي ذا شو غيتحواج تمسكيدا Qu'est-ce que cette Église a besoin? ذا شو غيتحواج تمسكيدا يا كيا Mets en lumière, ارتفثيك في اللاس dévoile les choses cachées. ذقنا دايني فرن Seigneur, parle, donne la réponse, هضرد فكت ثيريريث délivre telle personne. سرحي ومذانا كيا Et je vous dis une chose, يبغي غاون دينير les choses que j'ai expérimentées, الحوايج et ceux qui تجربة connaissent mon ministère le savent. ويذ يسنن القديشينو وزران Parfois, je suis arrivé dans des églises, تيكوال بضا غير في مسكيدي وين je savais déjà ce qui se passait dedans. زريغيا كان ينظرون داخل Comment? امش C'est ma relation avec le Seigneur. ذي العلاقة ينوك سيدي ربي C'est ma relation avec Jésus ذي العلاقة ينوك ذي يسوع المسيح qui va faire toute la différence. يدي سفقانا كلش C'est ce qui se passe à la maison avant. ذي ينقدرون داخل بخام وقبل Avant d'être ici, وقبل دوضا غير ذاكيا avant de recevoir le programme وقبل يدي تونفك وهيل de cette semaine, il m'a été communiqué assez tard. الدور ثاقيا وفي الطفغارة غطاسيا Mais avant même qu'on me communique le programme, لا معناه وقبل الزرع غمشي ردون الامور dans la prière ذي الزليث et dans ma communion avec le ذي Seigneur, العلاقة ينوك سيدي ربي j'étais déjà ici. اللي غذاكيا Dans ma communion avec le Seigneur, ذي الدوكلين وذي الشاروكا ينوك سيدي ربي dans la prière, ذي الزليث j'étais déjà ici. اللي غيا كان ذاكيا Amen. امين Et aujourd'hui, j'en vois le résultat. يا ساقيا ولا اين دي ضران Mais j'ai pas attendu d'être ici pour me préparer. لا معنى غرور جغارة دوض غار ذاكي وكنا سوج Parce que غيمانيو si j'avais attendu d'être ici pour me préparer, خاطر ماذا قلنا ورجي غير لما بضغ دار ذاك راه il y وجدا aurait problème. هذا ملي الغورن Je vais compter sur le Saint-Esprit. هاد التشكيله غا روح القدس Oui, mais le Saint-Esprit te demande d'avoir une communion avec le Seigneur. ايه لا معنى الروح القدس يسوثورك دي وكنيا هتسعود العلاقه وكسيدي Et ربي s'il y a bien une chose que le Saint-Esprit fait dans chacune de nos vies, c'est de nous attirer près du Seigneur. إذ لا يوث الحاجه غي خدميت الروح القدس يجبدا غي وكنيا نمليلو كذا كسيدي ربي C'est le rôle du Saint-Esprit. إذ واقين غير الشغل نروح القدس À tel point que Asaph dira dans le psaume 73, verset 28, زبور 73 28 il dira à la fin du psaume, dernier verset, يقرد غير ثقرا Alors qu'il est en- نهليل ذي صدار تنقروث alors qu'il est en train de vivre un moment difficile. خاصك اني انت الا يتعيشي ونلوق في وعرن مليح Mais après avoir rencontré le Seigneur dans cette difficulté, لمعنى من بعد مدي ملالي اللو ذي الوقت ننسي وعرن il dira, pour moi m'approcher du Seigneur, ينادن كيني غير غوري اقرب غير سيدي ربي c'est ce qu'il y a de meilleur. ذي الحاجه يركل لي يكفازن Alors revenons
Acte 13, أدنوغالا القديشنا الرسول في 13 à partir du verset 1er, je vais lire. سي صدار تمزواروث Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. لا ذي مزقيدان أنتيوش ب- إن الأنبياء لوك ذي مسنون Barnabas, Siméon, appelé Niger. برناباس سيميون مسمى النيجر Alors il y avait aussi Lucius de Cyrène, لوسيوس داغنيغ نسيران Manaën, مناين qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque وين كنيغ دي توربان وكذ إيرود لو تيتراك et Saul. وكذ سول Pendant qu'ils servaient le Seigneur ما كنيغ يقدشن يلو dans leur ministère ذي القديشنسن et qu'ils jeûnaient, داغنيغ توزامن le Saint-Esprit dit, الروح القدس يناد mettez-moi à part عزل ثيد غار طرف Barnabas et Saul برناباس وكذ شاول pour l'œuvre القديش à laquelle je les ai appelés. القديشني وغوريز نتساولا Je tiens à préciser ceci. غير كان تسفهم غيوث Au الحاجه moment où le pasteur Salah a parlé de ce texte, ما كني غادي يفذر وقداش صلاح اضريساكي je n'avais pas encore la traduction اللي غوريد تونفكارا وسترجم وفي Avec- المغارة فاش يهضر avec l'appareil. ستمزوختني سوى السلن Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il a dit. وزري غير هذا شو دينا Et peut-être que je vais ajouter, voir une autre facette de ce texte. يزما الحالة درنوغ من نظن بضريساكي Parce qu'un texte biblique nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. خاطر اول سيدي ربي غيهضر ثيكوال سوذم ثيكوال سوذ من C'est pour نظن ça qu'on dit que c'est une parole vivante. ذكمي غيد نقارب اللي ذا والي درن Et moi, ce texte m'a parlé d'une manière. إن كيني أضريساكي غيهضر يد نغينولي سيون وذم Et donc, je vais le commenter dans ce sens, dans ce que je crois que Dieu m'a conduit à dire. إذا غيميرني أذفذو غاثي تسفهما سوا مشا كني يومنا بلي ذا ربي غيدي يهضرن Donc, il est dit que l'église d'Antioche, يناد بلي غثي مزكيذا ياكي أنتيوش elle était peut-être en train de vivre le même moment que nous. يزما الحال ثلا ستيدير يوث تسواع ثم ثقينا Elle était en train de vivre un jeûne et prière. يزما الحال لان دي سواعين انتظامين تزاليث Et elle était en train de vivre un jeûne et prière parce que donc certaines personnes que nous allons voir devaient partir en mission. لا نظامن تزالان خاطر شراك مثالنا راد نوالي ومن بعد تواشقعنا Donc l'église et les frères qui ont été cités, ces différents ministères, se sont réunis pour jeûner et prier. دغا إمذنا كي غيدي توافذرن ملالن وكني غضو زامن وظلن Et alors qu'ils sont en train de jeûner et de prier, إما كني غيلان ذي الوقافني انتظامين تزاليث et c'est très important aussi de faire ce que dit la parole, c'est ce que nous sommes en train de faire. يسعى غزال نخدم يدينا ووال سيدي ربي ذاينا لا نخدم Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, il est dit ceci, ما كني يوزامن تزالان يورا وياكي pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, ما كني لا نقدشني يلو سيدي ربي ذي ثوزامين le Saint-Esprit الروح القدس dit, يناد mettez-moi à part عزل ثيد نغار ثيق طرف Barnabas et Saul برناباس وكذ سول pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. القديشني وغوريز نتساولا Quand vous revenez au début du texte, ماراثو غالم غار تزوارا il n'y avait pas que Saul et Barnabas. ماشي كان وريلي راه كان سول وكذ برناباس Mais la Bible nous dit qu'il y avait d'autres ministères, d'autres personnes. اول سيدي ربي غينا يغدلان يمذن النظن Mais dans ce moment où ils sont en communion, où ils sont en train de jeûner, لا معنى ذي الوقت ني ذكوي ذي دوكلن دي ثوزامين تزاليث le Saint-Esprit parle. الروح القدس يمسلايد Et il dit, يناد mettez-moi à part deux personnes. ارثيي قطرف سين يمذنن Il n'a pas dit, mettez-moi à part Siméon, appelé Niger. ورديني يرا ارثيي قطرف سيميون ميقارن نيجير Il n'a pas dit, mettez-moi à part Lucius de Cyrène. وديني يرا ارثيي قطرف لسيوس نسيران Ou Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. نعم عيني دي توربان وكذ هيرود Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. يناد ارثيي قطرف سول وكذ برناباس Et je vais vous dire une chose, ونديني غيوث le الحاجه Saint-Esprit ne se trompe jamais. روح القدس ويغلطرا
Voyons un peu l'arrière-plan de Barnabas et puis de Paul. نموقل شي طوحة غير ذفير ثور ذرث بول لو كذ بارناباس. On peut se poser la question, mais pourquoi le Saint-Esprit a choisi Paul et Barnabas? نزمر نسقسي إيماننا شو غار الروح القدس يختار بول لو كذ بارناباس. Puisque la Bible nous dit qu'il y avait d'autres ministères et ils sont cités, on vient de les voir. إمي أول سيدي ربي غيناد باللي لاني مذن النظام يعني نفذري ثنيد. Mais parce que Paul, je crois qu'au-delà de ce texte, Paul et Barnabas, ومن باللي سنيق وين يكتبن داخل بضريسة كيا بول وكذ بارناباس. c'étaient des hommes de Dieu qui pratiquaient le jeûne et la prière. ذي مذنن يسعان العادة توزمن يرنا تزلان. Mais ils ne la pratiquaient pas simplement le jour où l'église d'Antioche s'est réunie. لا معنى وخدمنا راه ياكي كان مرايلي في مسجدان أنطيوش في الجماعة. Paul et Barnabas étaient des hommes de Dieu vraiment. بول وكذ بارناباس لان ذي مذنن يقدشني سيدي ربي. Et quand ils n'étaient pas à l'église d'Antioche, dans leur maison à eux, ils vivaient cette intimité avec le Seigneur. إمي ولينا راه ما كنو تيلينا راه ذي في مسجدة ذيك خامن نسن تعيشين العلاقة ياكي وكذ سيدي ربي. Bien sûr qu'ils pratiquaient le jeûne, بلا شك نيثني توزومن mais تزالين plus que le jeûne, ils avaient une intimité avec Jésus. لا معنى اكثر نتوزامين لا نسعى يوثن العلاقة القاين وكذ يسوع المسيح. Ils vivaient une relation personnelle avec le Christ vivant. مكولي وندك سن يتعيشي العلاقة ينس وكذ المسيح يدرن. Ils ont appris à entendre la voix du Saint-Esprit. المذن تمحسسن يصوثنا روح القدوس. Et je suis sûr qu'avant même que le Saint-Esprit, alors qu'ils étaient en train de prier, de jeûner dans l'église, يتحقق باللي وقف المام ذي الوقت اللي ما كاين الا نتوزامن تزالان دي في مسجدة. parce qu'ils vivaient cette relation avec le Seigneur en dehors de l'église, إمي سعان العلاقة مثقية وكذ سيدي ربي فران je تمسجدة. suis sûr que le Saint-Esprit leur avait déjà dit ومنها تحقق باللي روح القدس يعقنا زنديا كان. que tôt ou tard, ils allaient partir en mission. باللي قد يوضيون الوقت عند غاد روحنا تواشقعن. Et ce qui est très important, comme je le disais tout à l'heure, يعني يسعى نزال ما كاين الدنيا سقلين. c'est qu'au-delà de nos réunions, c'est qu'au-delà de ces moments où nous nous réunions et nous sommes tellement joyeux, tellement pleins d'ardeur pour louer le Seigneur, سنيجي نجمعنا كي غندا نفرح ندوك لكني نحمد سيدي ربي نزول. il y ait dans l'intimité quelque chose qui se passe avec Jésus. ثلا يوثن الحجر يدي ضرون ذي العلاقة القاين وكذا يسوع المسيح. Parce qu'une fois que nous sommes comme ça réunis, خاطر مرايلين الجماعة كان le Saint-Esprit روح القدس va faire des choix. هذه اختيار. Et les choix qu'il va faire, الاختيارات راه يخدم. c'est ceux avec qui le Saint-Esprit va choisir ceux qui ont une relation avec le Seigneur. الروح القدس هذه اختيار ويقاذني يكسع عن العلاقة وكسيدي ربي. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. خاطر روح القدس يغلطرا. Et c'est ce qui fait que parfois dans les réunions comme ça, إذا فياكي ذك نجموعنا كمي كذاكي le Saint-Esprit parle روح القدس et يتمسلي. dit à tel frère, à telle sœur, هذه يني يولت مثنا نغي مثنا telle chose, الحاجة ياكي telle révélation. نغزدي أزدي فكن. Et parfois d'autres sont là في كوال لن ويا ذاكي et disent, قارند mais moi je n'ai rien reçu. إن كيني ولا شو Le الطفا. Seigneur m'a rien donné. سيدي ربي ولا شو يدي. Le Seigneur ne m'a pas appelé. سيدي ربي ويدي سولارا. Pose-toi la question. سقسي ماني. Quelle est ta vie de prière à la maison? امشي Quelle est فيا. ta relation avec Jésus امشي à la فيا. maison? ثوثرتيك نتظلي في القخام امشي فيا العلاقة يني وكذا المسيح. Le résultat de ce que nous vivons dans nos réunions est le résultat du temps que nous passons avec le Seigneur à la maison. العلاقة ناغي نتيذير ذك وخام وكذا سيدي ربي شود غير وين غدي ضرون غير وين نتيذير فرا بخامنا في مسجدة. Parce que ce que vous vivez à la maison va avoir un impact lorsque vous êtes ici réunis, et ce que vous avez vécu avec le Seigneur ici va être enclenché d'un seul coup. خاطر يني تعشم وكذا سيدي ربي ذك وخام هذه ينال أين راه أين راه دير ميد سداكيا السينا غير فذونا ذا الحون الأمور. Qu'est-ce qui a été enclenché ici? ذا شو يدي في ذا داكيا. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part
Paul et Barnabas. الروح القدس ينايس عزلتي يد غارثي الطرف بول وكذ برناباس Et ceux qui étaient le plus à même de partir en mission étaient Paul et Barnabas. وكذني قلان وجدن يوكني غاد روحنا تواشقعن بول وكذ برناباس Parce qu'en arrière-plan, خاطر مرانو غالا le فيرنسن Saint-Esprit الروح القدس avait vu qu'ils avaient une relation forte avec le Seigneur. ولد Jésus. باللي ساعة يوث العلاقة يجهدن وكذ يسوع المسيح Amen. امين C'est très important. ذيني ساعة نزال Et quand je méditais là-dessus, sur ces pensées, ملي تميزها كان في خميمنا كي une chose qui venait à mon esprit. تروح يدي يوث Et je crois que le الحاجة Seigneur veut vous le dire. سيدي ربي ومنا باللي يبغاو انت Et ça ديني concerne les responsables. وكذا كذا يعني مضبرون تمزكيدا Quand nous avons une église aussi grande que celle-ci, مرايلين ساعة يوث تمزكيدا مقرن كم ثقيا et je vous disais ce matin que vos serviteurs de Dieu ici ont du boulot, c'est pas facile. بغي ونديني غما كني وندني الصباح ياكي يقداش انت مزكيدا ياكي تشور شغل ماشي ذاين سني سهلان Lorsqu'il faut diriger une église de 1000 membres, مرايلين في الليضة فقرون تمزكيدا يسعى نزال 1000 الغشي les داخل pasteurs et les différents ministères ainsi que le conseil ماذا لي باستور ذوي لاني يسنو كذ القديشة مخلفن sont beaucoup débordés. واستلحقنا راه Il y a telle personne qui a tel besoin. الا ومذانا كي حواجنا ياكي Cet après-midi, il y avait un rendez-vous avec un couple. الا يون يسعى تيعا ذوك ذيو Mais تواشوت d'un seul coup, un coup de téléphone, une personne est décédée, il faut commencer à préparer l'enterrement. شويت كان كاكي يصوني التليفون الا يون يبوثون الا قدرنا نسوج ذي الجنازه Et donc, il y a l'urgent, l'extrême urgent, extrême urgent. الا لات الحوايج ذاقني الا قد سوا خدمات الا وين ذاقن مليح Et le danger pour les serviteurs de Dieu aujourd'hui, اين يقونين يقداش نسيدي ربي غساكي le danger pour le serviteur de Dieu que je suis, اين وعراني يقونين يقداش نسيدي ربي غير يتكي غنكيني et les serviteurs de Dieu en général, ذاغني غي قداش نسو مثلا lorsqu'une œuvre commence à prendre de l'ampleur, ملايلي القديش يتيمغور lorsqu'un ministère commence à prendre de l'ampleur, ملايلي القديش يتنرني lorsqu'un ministère commence à avoir du succès et qu'il est demandé à droite, à gauche, ملايلي القديش يتنرني غيرنا يربح سثور انتي تسيم كل تمام et que les sollicitations, les invitations arrivent, ذاغني السثور انتي عرض انتي تسوى الناس دا le danger, اين وعرن c'est que nous grignotons sur notre vie de prière. اين يقونين ذكويني وعرن يقداشن تعفسن غفثو ذرثنسن تزاليث Et finalement, il y a tellement de besoins autour de nous dans l'église, mais dans le ministère en général, يميغ لنا تصق خمن داغني ذي القديش بطس الحوايج دي الزين oui, il y a tellement de besoins dans le ministère et dans les maisons, je veux dire, dans l'église du Seigneur, لا المحويجات ما ذق خمن ما دخل نتمزقي ذا نسيدي ربي que là où nous commençons à grignoter du temps, دغا انداغي نفدو اما كنين نصرحو ذي الوقت c'est dans notre relation avec Jésus. اما كنين نتضقع ذي العلاقه نغوك سيدي ربي Ce qui fait que les pasteurs, à un moment donné, sont tellement préoccupés, sont tellement absorbés par le travail, ذا يجي يقدقيرن مكساون تمزقي ذا اما كنين السفلاعيث القديش que finalement leur relation avec Jésus commence à s'en ressentir. دغا ارثقرا اما كنين العلاقه نسنوك سيدي ربي ستيثا Mais sans relation avec le Seigneur Jésus, لمعنى بلا العلاقه وكذا يسوع المسيح pas de puissance, ولاش تزمرت pas de renouveau. ولاش اجديد Nous commençons à travailler dans nos propres forces. يميرني اما كنين تهمد سي تزمرت نكوني Nous commençons à raisonner avec nos raisonnements نلحو سك خمي من نكوني parce que nous ne sommes plus dans cette relation avec le Seigneur Jésus. خاطر نفقد سي العلاقه ني وكذا يسوع المسيح Et peut-être une des choses, je ne sais pas, je dis ça, ce que j'avais sur mon cœur qui commence à guetter certains ministères aussi dans votre église ici, زعما الحال بون نيختي داكاكي لمعنى ذا غني ذي الحاجه يقوني نغي تقرا عن خيران القديشات في مسكيده نون c'est que vous devez faire attention à cela, دغا الا كتحذرم عفين يعني انا نشتاقيهم à ne pas grignoter sur votre temps de communion avec Jésus. وليلا قرا القديش نا غي صحارا غي السبعذ في العلاقه نغوك سيدي ربي Parce que la force pour exercer le ministère, خاطر ثا الزمرت يوكني القديش هذه النكمه لكني وثا c'est de vivre cette relation jour après jour avec le Seigneur Jésus. يتكد سي العلاقه القين يلا سوك ذي يسوع المسيح C'est dans cette relation غادي العلاقه ياكي qu'avant même que les choses se passent dans la journée, وقبل يوك ذي لي وين دي ضرون دكواس parfois le Saint-Esprit nous avertit déjà.
تيكوال الروح القدس يزكوير دي قرار دي تعقينا Telle personne a ça. مذانا كيس Il حيا va y avoir tel problème dans la journée. دي لي وغورا كيف Tu vas être appelé à tel endroit. اكد تسيولنا تروح دار مكاننا. Et là, vous êtes déjà prévenu par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous donne des, on va dire, des stratégies دغا اما كني روح القدس يسعقنا دغا او نديف كل ذا ولا مشى راه روحهم ينهارني نوال pour pouvoir répondre à tous ces besoins. ايوا كني ادرمي المحويجات بسني Et je prie le Seigneur يتزلا غير سيدي ربي pour que les différents pasteurs que vous êtes ici, ايوا كني غي قداشني مخلفني et لندقي ainsi que le conseil d'église, دا غني يمضبرون تمزكيدا si vous sentez que ce que je dis est vrai, ماذا قلت حلفان بلي غيا قد قرا يعني كون alors revenez à l'essentiel. هي وغالتد غير وين يسعى نزال Matthieu 6,6. متى ستا Entre dans ta chambre, يكشم غير تخام فيك et ton Père qui est là dans le secret فافاكي قلان دينا غدي الفضنا veut que tu rentres en communion avec lui. يبغى غير كنا تكشمض يدس ديال العلاقه Paul et Barnabas, بولوس وكذ برناباس au-delà de cette mission qui était prévue, سنيك نوش كاع كيزن دي توهكان vivaient une intimité avec Jésus. سعان العلاقه وكذ يسوع المسيح Et elle est très importante. اذا يسعى نزال Maintenant, je vais encore pendant quelques instants parler à vous qui n'êtes pas spécialement dans le ministère. اذا غني ثوره ذكرى ان الوقت كاع غد هضره غيكون ويا بالك هاتو تكشي مال هذه القديش Vous, les chrétiens qui fréquentez l'église, كون وي غاي مسيحيا ندي تروحون vous, غير les témoins de Jésus, كون وي غي قلان دينا غان يسوع المسيح parfois vous désirez, je désire tellement de choses. كون وي غطاسنا غنكيني سلامه غطاس الحوايج Mais quelqu'un a dit, لمعنى يوني ناد nous ne sommes pas plus grands que notre vie de prière. ودنك يا راس نيك ثوثرثنا غنتزاليث C'est quelqu'un qui a dit cela. ذيون دينا نكا Nous ne sommes pas plus grands que notre vie de prière. ونعدرا ثوثرثنا غنتزاليث Si nous échouons dans ce domaine, ماذا قلنا نفشل ذي ثما ياكيا nous échouons partout. نفشل ندان Nous ne sommes pas plus grands que notre vie de prière. ونوغرا ثوثرثنا غتزاليث Si nous échouons dans ce domaine, ماذا قلنا ونصوضرا نستغلف ذي ثوثرثنا غتزاليث nous échouons partout. نخسر ندان Quelle est votre vie de prière? امشي ثيا ثوثرثنو نتزاليث Vous vous attendez à recevoir beaucoup de choses. تراجو ما تفهم طاس الامور Mais quel est le laps de temps que vous offrez au Seigneur dans votre agenda dans la journée? لمعنى شحال من الوقت يستكم يا سيدي ربي ذكواهي لك يتسعام Et je ne suis pas ici à essayer de condamner qui que ce soit. واللي غير هذا كي غيوكني غنكون الزماغ C'est à vous de savoir ce qui dans votre emploi du temps est plus important que Jésus. لمعنى ذكون وي غير يسنقذني من نون ذا شو يسعى نزل اكثر من يسوع المسيح Nos emplois du temps sont tellement remplis, اتصل الشغال نسعو ذي النهار mais de choses qui ne sont pas essentielles. لمعنى اتصل الامور ونسعى على القمامه Des choses qui nous prennent le temps que le Seigneur voudrait passer avec nous. ذي نغي تكون الوقت نغي كفغا سيدي ربي في سعد يذناغ Combien de temps tu passes sur ton téléphone et sur ton ordinateur? شحال من الوقت السعد يضي تليفونيك وكذا الاورديناتور Combien de temps tu passes sur Internet? شحال من الوقت السعد يضي الانترنت Combien de temps tu passes devant la télé? شحال الوقت السعد بزاف التلفزيون Je suis pas en train de dire que Internet c'est pas bon, que la télévision c'est pas bon. وفغي غير دينير باللي التلفزيون وفي الهران على الانترنت فيريت Mais c'est une question de gérer le temps de sagesse. لمعنى سقسيه كيا ايوا كني غنسوصل الكياسه غنسلحوا الوقت Parce que nous nous apercevons que nos journées passent. خاطر انت راه الخبار باللي تعداين وسان Et finalement, غير ثقالا on n'est pas venu devant le Seigneur. ونعدى رايا وكرزاف سيدي ربي Et qu'est-ce qui se passe? اشو قدرون Vous le savez très bien. زرام Vous êtes attristé. تحزنم Dites, mais Seigneur, j'ai pas pu te donner du temps. من بعد استقاره من سيدي ربي سوصل Mais غير si vous êtes bien à l'écoute du Saint-Esprit, si vous êtes bien à l'écoute du ماذا قلنا Saint-Esprit, سمح سيسم تغيمي مي وكنا السلمي روح القدس il va vous dire, mais tu as passé du temps dans des choses inutiles. يديني باللي ساعد هذا الوقت فيك وكاينون معينا راه Et vous irez toujours plus vers la télévision, vers l'ordinateur, vers le téléphone, vers un livre non chrétien que vers la Bible et la prière. سمال كنت تجبد التلفزيون الانترنت تكتفين ماشي تي مسيحيين اكثر بكنا كنت تجبد لا بيبل C'est toujours un combat pour lire la Bible, c'est toujours un combat pour prier. ذا من نور ديما ايوا كنا الزلا ايوا كنا ضغرا غوال سيدي ربي Et à plus forte raison pour jeûner. لبعد ضغاث وزامين Parce que ce n'est pas toujours dans notre culture, entre guillemets. خاطر ماشي داينين لا ندي العوايد النغ Mais le jeûne, la prière, la lecture de la Bible,
لمعنى فظليت زمين ذي القرايه بوال سيدي ربي Ce sont des éléments essentiels dans la vie chrétienne. ذي الاساس نتو ذا التمسيحيث Quand tu te prépares à la maison, مرات تحكي مانيك ذك وخام que tu as été devant le Seigneur Jésus, قيموض بزاف يسوع المسيح quand tu arriveras dans l'église, مرات دوض غير في مسجده suivant comment tu t'es préparé, على حساب بامك suivant ce que tu pries, على حساب بامك تزلط au moment où nous sommes dans le jeûne et dans la prière, comme avec Barnabas et Paul, مرات يعوض الوقت اللي انتو زامين وكتزالي ثم كان le وكتبرنا Seigneur va enclencher des choses. سيدي ربي غادي يفذو الامور Parce que le Saint-Esprit enclenche toujours les choses ou répond quand nous nous sommes préparés avant. خاطر الروح القدس يفدود الامور غيخدم الامور مراني لي نسوجد ايمان نغيا كان Tu veux être plein de puissance, تبغي تشارد تزمرت tu veux être plein de l'onction de Dieu, تبغي تشارد دهنا سيدي ربي passe du temps avec Jésus. ساعد ديال وقتك ذا المسيح Pendant des années, قطاسي سكوسون dans ma propre vie, ذي ثوثرثيو des fois je regardais les gens تيكوال سموكو et les frères et الغمدان sœurs مثلا et تيستمثل certains ministères دعني يخير القديشات et je me disais, j'étais très sensible à l'onction de Dieu. قرغاس ما كاين تحلفوا مليح سدهنا Et سيدي quand je ربي voyais un frère, une sœur remplie de l'Esprit de Dieu, cette onction, مروالي غا كيجمع يتشور دهنا سيدي ربي ça m'interpellait, ça me touchait. ذين يتنالون De même qu'un ministère ولا ذا غني غا كاع القديش qui pouvait venir dans l'église et prêcher, je sentais cette onction de Dieu. البعض قداش انا ردي روحني وكنا ذي في الشر الاخبار الخير تحلفوا غي دهنا يسعى Mais à cette période-là, moi, je ne vivais pas ce que je vis aujourd'hui. لمعنى كيني غير ميرنيغ ذي الوقت ني وتيدير غير هي قدر ثورا Et quelque part, je les regardais, j'étais admiratif. اما كيني تمقول اختنا عجبني Et je disais, mais comment il fait ce serviteur de Dieu? قراص ماشي كيخدم وقداش هنا Il y a telle personne alors qu'il la connaît pas, il dévoile toute sa vie. هذه روح روم ذا نكي خاصك نوثي Il سينا prie راه pour غزديني quelqu'un et كلشي cette personne est guérie. هذه سرسي فاسنيس غام ذا الذي حلو Ça se passait avant dans l'intimité avec Jésus. هي كي ذيني دي ضرون ذي العلاقه القاين وكذي يسوع المسيح وقبل La force qu'il avait dans son ministère et l'onction qui était sur lui, les choses se passaient avant dans l'intimité avec Jésus. دهنا يقسعا ذي القديشينس ضران تد وقبل ذي العلاقه ينس وكذي يسوع المسيح Et quand il était devant l'auditoire, ما راه يوض غير زدات كان الغاشي le Seigneur enclenchait tout simplement ce qu'il avait déjà vécu dans la présence du Seigneur Jésus. سيدي ربي يسمير يد كان اين كني غيديه كاع يا كان ذي العلاقه ينسوك سيدي ربي Est-ce que tu veux vivre ça? تبغي ذا تيدير ذا نشتا Je ne sais pas. زري غيرها Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, يمكن يزريغ بلي j'ai ساكيه commencé petit à petit à goûter à ces choses. فدير شطوح عرضه الامور كيا Et aujourd'hui, يا ساكيه des choses que je voyais الحوايج اللي توالي خثت chez des frères et sœurs consacrés, غير وثمثن تيستمثيني قلان chez des- توعزلنا على الطرف chez des serviteurs de Dieu. ذا غني غير قداش سيدي ربي Aujourd'hui, je commence à le vivre. الساكيه فدي غتعيشي غتيدي راه Pourquoi? اشو غار Parce qu'un jour dans ma vie, خاطر يباس دي ثوثرثيو j'ai compris que ce qui faisait la différence, ريغد الخضار باللي غيني خدمن الخلاف c'est mon intimité avec Jésus. ذي العلاقه ينو القاين نغن الفضنا غي ساعه وكذا يسوع C'est de المسيح là que je peux puiser des forces. سينا كان يزمر غدا ويختز مارس C'est de là que je peux être une bénédiction pour vous سينا كان يزمر غوني اللي غيكون ويذ البركه et pour les églises que je visite. اذا غني غي تمزكيدي وين Et pour تروحوا ma famille اذا غني et pour mes enfants. ويوراويو et pour mon église. اذا غني غي تمزكيدي ينو امين Parce que j'ai fait le sens inverse. خاطر قلبا تمثالت Avant, je regardais et j'agissais pas. زيك اللي تمقولا لا معناه فعل Je غير sais bien ce frère. قرا غدي لها J'étais كما admiratif. يتعجبي Après, j'ai commencé à faire ce que ces serviteurs de Dieu ou ces femmes de Dieu font. ومن بعد فدي غا خدمه غينا كني خدمن يقداش نيون سيدي ربي J'ai commencé à passer du temps avec mon Seigneur. فدي ساعه دايغ الوقت كنت سيدي ربي سيدي هو Et aujourd'hui, يا ساقيه je le proclame. في دينيغ Je suis une bénédiction pour les nations. زبنا غدينيغ بلي Je suis une bénédiction pour ma famille. Et je suis une bénédiction pour mon église. غني ذي البركه غي تمزكي داينو Alors ne croyez pas que dans ce que je suis en train de vous dire, وتغيلي ثرا بلي ذكويا كياك ولا وندقراغ je suis en train de me mettre en avant et en train de dire
هاد التراغي ماني غتشوفوا غي ماني هو Oh, القرا. ce serviteur de Dieu, il doit passer des heures et des heures dans la prière. اما كاينين ساعات داير الوقاف في ساعتين ديال الزليث. Ça fonctionne pas comme ça. ماشي هكا كيضرون الامور. Il y a des moments, تعدين ديال الوقاف je vais pas ici donner des heures, mais je passe beaucoup de temps. وتقرا غير باللي كنتي ساعتين لا معنى ساعات داير غطاسن Je الوقت. pars dans la nature et je vais prier. هاد روحها غير الخلا الزلاغ. Et j'ai des parcours de prière. يبغى اما كنا في Là où الفيديو j'habite. كيتو تزليف عند الزغاغ. Sinon, c'est à la maison. Sinon, c'est à la maison. نغدا غني ذكو خام. Et j'ai mon lieu, j'ai une chambre où il y a un peu mon bureau. Et là, je viens et je m'assois, ou je me mets à genoux et je prie et je cherche Dieu. غني غسيغا مكان تخام دايله البيروينو فينا غتجمع غي ماني وهاد القيمه غزلا هذا نادي غوذ من ربي. Il y a des jours, ça va durer plus de temps que d'autres. لا نوسان ندا ساعات داير اكثر من الوقت اكثر بوسان النظام. Des jours, ça va peut-être durer une demi-heure. لا نوسان النظام ندا نص ساعه. Mais je dis, لا معنى غادي نيغ. Seigneur, tu connais toutes choses. تزريض الصنوض كلش. Tu sais pourquoi j'ai pas pu venir. تزريض شوغر وصوض غير غاد روحها. Parce qu'on ne peut pas mentir au Seigneur. خاطر ونزمير راه غنسكي Il دبغا في sait سيدي quelles ربي. sont nos priorités. يزرى ذا شو يتزوار في ذو Et je ne ذرفنا. sens pas le Seigneur me condamner. وتحسوا غير باللي سيدي ربي يتزميين. Mais dès que je peux, لا معنى لكن كان راه وعيغ. au-delà de mon ministère, سنيق نقضي شنو. je pars dans la nature. هاد روحها غدفغا غير برا Je الخلا. pars au-dessus dans ma chambre, هاد روحها غادا لي غير où il y a تخمتيو. mon bureau. عندها الا Et البيروينو. je dis à ma femme, اسيني غي ثمطوثيو. je suis en rendez-vous. اسيني سعير التعاذ. Quand je pars dans la nature, مرا روحها غير parce que ma برا. femme travaille, ثمطوثيو des تخدم. fois elle arrive, فيك ولا داوض. je lui laisse un mot sur la cuisine. اسجا Je suis parti en rendez-vous. اسجا غمسلايا كذي كوزيت. Elle عقلي روحها سعير Elle التعاذ. comprend très bien ce langage. فهم مليح نشتاقي ذا شو يتعاذينو. J'ai appris à me discipliner, حفظا غي وكنا نظم غي ماني وضع à ربي essayer غي de ماني. vivre quelque chose إوا كنا ذا عارضة غادي عيش خير الأمور. afin d'être une bénédiction pour les autres. إوا كني غادي لي غد البركة غي وياض. Et quand vous commencez à rentrer dans ces choses, إما راه تفذو ما تكتشمم ذي الأمور كيا. mes amis, c'est une grâce. ونديني غي معزوزن ذي العناية مقرن. Et c'est tellement beau. إذا يني شفحن. Vous commencez à entendre des témoignages أتفذو ما تسلمي شهادات. où une personne peut-être a été guérie, بالك هذا où مذان يحلى. vous avez donné une parole de connaissance, كيف بالك هذا كيون والو مسلا une parole يشيريا. prophétique. نغف نبارد. Et quelle grâce كيف العناية. d'être l'instrument du Seigneur ما راه في اليد التاويل نسيدي ربي. pour bénir les autres. إوا كنا تبارك وياض. Le secret, الفضنا. ta relation avec Jésus. السري الذي العلاقة ينكوك سيدي ربي. Dernière chose, الحاجة ثنقاروث. je vais vous donner ce conseil. أو نتفكر كوني دنهوغ. C'est un conseil qu'un serviteur de Dieu un jour a, enfin un conseil, on va dire un enseignement qu'un serviteur de Dieu avait donné dans notre église. ذي يوثن الوصايا يدي يفكر يونو قداش نسيدي ربي غطاسايا ذي مسجد الناغ. C'est quelque chose qui m'a impacté. ذي يوثن الحاجة يضف عند يوثن الحاجة يطفن سزمرث. Qui m'a fait tellement de bien, ذي يوثن الحاجة يخدم نيني الهان. alors que je vivais déjà quelque chose avec le Seigneur. ما كني في ذي كانت تعيشي يوثن الحاجة وكنت سيدي ربي. Ce serviteur de Dieu nous a dit ceci. قداش كان سيدي ربي إني غدا ياكيا. Il y a trois, on va dire, trois paliers dans la prière. لان ثلاثة مذقان غي مكان دي الزليث. Le premier palier, أما كني لي طاجني غمزوارو. c'est cette relation que vous avez avec Jésus. Vous lui avez donné votre vie. ذي العلاقة ياكي يتساموك ذي يسوع المسيح فكما استذر فنون. Et dès le début, vous avez une relation avec le Seigneur. إذا غاسي زوارا في اللاد العلاقة ياكي وك سيدي ربي. On vous enseigne qu'il faut prier, qu'il faut lire la Bible. حفظنا وين باللي غير قد تظلم وتغرم أول سيدي ربي. Et peut-être qu'au début de votre conversion, ou même les années passent, et vous passez un peu de temps à lire la Bible et un peu de temps dans la prière. يزمل الحال ديك سكواسن نيغي مزورة ميتسنم يسوع المسيح ساعة دايم الوقاف ذي الزليث وكذا القراية باول سيدي ربي. Ça, c'est le premier palier. واكي ذي لي طاجني غمزوارو. Et c'est bien, c'est le début. ذايني الهان تاكي تزوارا. Deuxième palier. لي طاجويسين. Après ces quelques années de conversion, ce qui est important, مي عدان كيرا يسكواسن غف ميثو من نص المسيح ذايني ساعة نزال. c'est que votre relation avec le Seigneur n'en soit pas toujours au même endroit. العلاقة نينو نوك سيدي ربي غوري لا قراغتي لي غما كنت لا ذوك مكان ني غندا في اللازيك.
Vous devez cette fois-ci, dans ce deuxième palier, essayer de grandir votre temps de prière et votre temps de la lecture de la parole de Dieu. قديما كيني ويسين إلا قتعرضم أتسنرنيم لو قثنون تزاليث وكذ القرايا بوال سيدي ربي وكنا تعرضم أتسنرنيم. Si ça fait 10 ans que vous êtes chrétien et vous donnez, je sais pas moi, allez, 20 minutes au Seigneur, et c'est déjà ماذا beaucoup. قلنا 10 سنين يا كيميثو من مثل المسيح تتكم 20 دقيقة سيدي ربي ذاين الهان. Pour certains, 20 minutes, c'est déjà beaucoup. عرشرا 20 دقائق ذاين الهان. Et si vous lisez la Bible ne serait-ce que 20 minutes, ماذا قلنا ذا غني ثقار موال سيدي ربي غزالنا 20 دقائق c'est déjà bien. ذاين الهان. Mais je pense que dans ce deuxième palier, معناه توالي بلي ذي لي طاجا ويسين c'est important que vous puissiez augmenter votre temps de prière et de lecture de la Bible. توالي بلي كي ساعه غزاله تسنرني من الوقت نون تزاليت وكذ القرايه بوال سيدي Parce que ربي. quand vous êtes à ce deuxième palier, خاطر مرا ثوضم غير لي طاجني ويسين vous allez vous apercevoir درمس الخبار que vous commencez déjà à vivre des choses avec le Seigneur. باللي في ذم كانت تيدير من الامور وكذ سيدي ربي. Il y a des réponses aux prières. تيلي تسريري في Vous الزاليت. sentez que votre vie a plus d'onction, plus de cette présence de Dieu. تحلفون باللي تدرت نون الا ذيك كثر نتيلين سيدي ربي وكذ دهنا. Gagnez des victoires. الصوادم السغلافم ذيك راه بونارن. C'est le deuxième palier. وكي يذ لي طاج ويسين. Et enfin, il nous a parlé du troisième palier. ومن بعد يمسلا ياخذ غف ويس ثلاثه. Et ce troisième palier, disait-il, العليا كي ويس ثلاثه يقرا فلاس. c'est quand il y a un tel désir de venir devant la présence de Dieu que vous ne pouvez plus vous en passer. مرايلي صوضت ثلا الحراره داخليك يوكلني تروحوا بزاف سيدي ربي نوز ميرضا تقيم تروحوا دارا. Comme Asaph, vous dites, pour moi m'approcher du Seigneur, اما كني غيدينا ازاف عرغوري ما لا قرفه غير سيدي c'est ce ربي. qu'il y a de meilleur. زينيا الكل Et غيفازون. jour après jour, vous ne pouvez plus vous passer de cette relation avec اسمال Jésus. تعداين وسان وزمير مالا تقيم بلا ما تروحوا من ذي العلاقه يقوك ذي Il n'y a المسيح. plus d'heures. ولاش Vous سوايع ne comptez plus en heures. حتى في مرا السوايع. Parce que vous vivez une telle relation avec Jésus خاطر العلاقه نون نلقاي que مليح le وكذا temps ne المسيح. compte plus. دغا غيميرني الوقت ويسوارا. Et vous passez du temps دغا ساعه دايما تصل الوقت. dans votre lieu secret qui est peut-être la cuisine, la chambre, le salon, j'en sais rien, la nature. ذي مكان نون الفضنا وزري غير ندم ذي فرانا ذي خمتنا ذي Et كوزيك. vous ne limitez plus ce temps-là. الوقت ني وسنتري مرا ثلاث. Et quand vous en êtes à ce troisième palier مرا فوضم عليا كيويس ثلاثه. et qu'il n'y a plus de temps, دغا ولاش الوقت. vous savez ce qui se passe? زرام ذا شو دي ضرون. Le Seigneur vient vous rejoindre. سيدي ربي انت سيماني سرد يصب Votre نغوان. relation dans ce troisième palier, c'est une relation où le Seigneur lui-même vient et vous rejoint. العلاقه يا ذي العليا كيويس ثلاثه توضى لما سيدي ربي سيمانيس راه يروحني وكنا في الدوك اللي يذون. Et vous avez une telle communion avec lui qui vous révèle des choses, غاس كوكني في الدوك الميداس يتفقينا وندي قرا وند qui vous الامور. prépare pour bénir les autres. يسو جا ذيكوني وكنا تباركم وياضا. Et vous avez une telle communion avec lui, une telle onction qui vous est déversée, إذغا ذي العلاقة يجنون تسعة ميوث دهنا إدي تميرين في اللون. que cette puissance, l'onction de Dieu se développe tellement en vous, سقوا كني تجهد يميرني توغا لما كني تكي et que vous ذقون. soyez chrétien ou serviteur de Dieu, أتيلي ذا مسيحي كان ثونجاجي ذي القديش. quand vous allez prier pour quelqu'un, مرة تروح هذا تزلط غفا البعض. le Seigneur vous rejoint سيدي ربي غادي et يروح vous يوكل donnez ذي une الدوك parole de اللي foi دغا غادي يفكيونو et vous مسلاين vivez une الإيمان. telle intimité يا تدوك ذي العلاقة que القاين. le miracle a lieu. دغا غادي تظهر المعجزة. Est-ce que vous avez envie de vivre ça? تبغى ما تعيش ما نشتاقي. C'est quelque chose qui a impacté ma vie. ذيوثن الحاجة يقضف عنتو ذارثيو. Et j'ai commencé à vivre aussi cela. إذغا فذيغتي ذي رغد الوقاثة كمي كذا كذا غن. Dans quel palier es-tu? أندا لا عليه غرس صوضض. Je ne peux pas répondre à ta place. زمير غير دراغم كاني. Mais quand tu es dans le troisième palier, لا لمعنى مرة صوضض غلا عليه ويس ثلاثة. tu n'as plus envie d'en descendre. وتبغي غير تصبض. Et je ne suis pas en train de dire que je suis là tout le temps. وبغي غير وندينيغ باللي نك ديما ذي عليه ويس ثلاثة يتيليغ. Mais j'aime tellement être un instrument utilisé par le Seigneur. لمعنى فرحة ماريليغ التاويل يسقذش سيدي ربي. Et de pouvoir être une bénédiction, un canal où le Seigneur peut passer
يانا حملغ ماريليغ ديونو قاذوس انسيغ الفركان سيدي ربي غتعدي pour que vous soyez bénis. يوكن يكونوا غتتباركم Voulez-vous vivre ça? تبغى ما تيدير ما نشتاقي Expérimentez-le جرب تتيد et vous verrez comment le Seigneur est bon. اتولي ما شحال يلها سيدي Et comment ربي votre vie aussi اتولي مدغني تودر ثنون va prendre une autre dimension. امشي تروح اسوري في النظام Amen. امين Je vais terminer avec un chant. هذيك فورسي ونشنا J'en ai chanté un ce matin. شنو نديو الصباح ياكي Ce chant qui disait « Je crois en Jésus ». الشناني غيدي قارن ومنغ سي يسوع المسيح Il fait partie de mon dernier album. ذواكين ذي سفيفتني ثنقارو Et là, تتخدم j'aimerais terminer avec un autre chant. ثورا بغي غادك فورسي ونشنا C'est un chant qui est dans le deuxième album ذي ونشنا يقلن ذي سفيفتي نوثي السنات et qui a pour titre سما غاس « Pour moi m'approcher de Dieu, غوري ما راه قربا غير سيدي c'est ربي mon bien ذي نتفغي ». Je vous en ماني ai parlé. Je vous en ai parlé. هضر غاون تفلاس C'est un chant qui a été écrit à partir du psaume 73, ذي ونشنا يكتوكتفن سي زابور 73 où Asaph a vécu ce moment difficile. عندها ازافي عاشد الوقافي وعرن Et suite à ce moment, il s'est approché de Dieu. يبغى سي الوقات ني يبدا يقرب على سيدي ربي Et il a pu réaliser que ce qu'il y avait de meilleur dans sa vie, هي رادس الخبار بلي غينو كيفاش ندي c'était ثوذرتيس sa relation avec le ذي Seigneur. العلاقه ينسو كتسيديس Alors je vais vous demander de le chanter avec moi. او نتسوثرا غي وكنا تيد شنو ميدي Est-ce que vous êtes d'accord? قبلم Je vous dirai. أو- C'est mon bien. C'est mon bien. Wow, wow. M'approcher de Dieu aujourd'hui et demain. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, faire des pas dans la nuit, sans douter de lui, c'est mon bien. 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 M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, c'est mon bien. M'approcher de Dieu pour méditer sa loi et entendre sa voix, oh, c'est mon bien. 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 M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. On y retourne. C'est mon. C'est mon bien. C'est mon. C'est mon bien. C'est mon bien. Encore une fois, c'est mon. C'est mon bien. C'est mon. C'est mon bien. À moi, m'approcher de Dieu pour répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui. C'est mon. C'est mon bien. C'est mon. C'est mon bien. Encore une fois, c'est mon. C'est mon bien. C'est mon. C'est mon bien.
encore une fois, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. Une dernière fois, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. Attention, on va terminer. Approcher de Dieu, c'est mon